Sa daan na panaplen. Okay. So players, kanang linyahan yung gilinyahan. O mana Birmiro. O niya inig balhin ninyo sa itlog sa bikas backward another lane. Okay. So nasabdan na balik naman duwa. Oh, so ato na sa kinalasan ug hatag ay isa. Okay na? Okay. On your mark. Get set. Go. Oh, Musik sa kamay. Sige, anam na ang backward. One lane apart. Oh, two lane. Okay, wala. Okay, ari na po sugod. Gikan din rin, ato na po. Okay, go. Wah, di kay mo salo. Jimboy na out. Okay, sakto. Kanawa sa linya, okay? Sige, sugod na po ni ato balik. Okay. Ayaw, kaligtad. Basi na gusto mapuno sa premyo. Bolan ako. Okay. Sige, imuni mo. Yeah, ikaw rapod. Atag. Okay, go. Okay, next. Ulag. Get ready ang female. Get ready mga baji. Kamusunod sa egg catching. Get ready with your partners. Go! Ato sunod na pod. Godong Victor o Maing. Dili pwede mo. Kuan ha? Mula pa sa linya. Pwede rin mo. Out na si B-boy o si Nanay. Ginawa si Lourdes. Ay! Try na yung siren. Okay. Iko o ako kaila. Sige, backward. Una si MJ o si Elvin. Ready, go. Okay. Sige, ang Rayra. Wow, sorry. Oh, pamugasay mo. Katawa siya. Three pairs na nagbilin. Patay! Oo, patay yan. Si Mael, si Dudu Victor, marao ka ni Ron. Okay! Backward! Una mo, Dudu Victor and Mael. Inyo na ng discarding na di masabot sa wire sa ibabaw. Discarding na na ninyo. Katong premium is 500,000. 500,000. Patay! Yes, dua na lang. Oh, dua na lang. Ay, ginawa.
Oo. Okay. Sibog naman sa center. Sibog sa center. Makunat ka ni MJ o ni Elvin. Ready, go! Next, 2 pairs down. Nelson. Malaki. What? Baka. Okay, let's go. Ate Jernita. Oy! Ate Jernita. Wow! Hindi naman yung silangan, papilon. Nga nakalaot naman eh. Ah, nasa? Ah, requested na. Kasa ko no. Okay na? Padaon na on. Naog na, oy! Maon naman to! Kuno, kanang trial na trial. Maon naman to! Ito, isa trial. O, protesta, gigag yun! Ready? 1, 2, 3, go! Yes, yes, yes! Naka 500 ang buwan. Okay, congratulations, Renzo.